Салам, саламатсыздарбы, кымбаттуу бакталуучулар. Бүгүн 14-ноябрь 2021 кайрадан пальто базарындамын, Кара Сууда. Азыр сиздерге пальтолорду тартып көргөзөм кайрадан. Канчадан, кандайсыңар? 13 kamı var. Жаңыларбы? Жаңылар булар. Буя 13 тысяч, 13 тысяч. 13 не? 17. Мыналар 17, 17 тысяч сом. Кеми бар, 15 kamları var. 15 миң бул? 15 миң. Бул пальто канча дедиңиз? 15 kamı var. Размерлери барбы, великандар барбы? Yok, velikanı bu kam болот буларда. Булар Турциябы? Турция. Канча размерлери? Razmerleri. Var da eliktörüne çem bolsa gerek. Канчадан канчага чейин? Eliktörden 48. Ушулар да акыркы үлгүдөгү пальтолор, Мына черный драппы? Канча? 15 bin. 15 миң. Курткалар канча? 9 bin. 9 бар. миң. По 9 тысяч. 15 миң. Норкалар жокпу? Мужскойлор канча болду пальтолор? 7 bin. Turция. Турция 7 миңден канчага чейин? 7 binden 10 bin geçeyim barda. 7 миңден 10 миңге чейин. Сиздердикичи канчадан болду пальтолор? 10 bin kem var. 10 миң кеми бар, Норкалар бар? Норковый. Naturalkalar mı? Ne, naturalkalar. Ne? Naturalka. Толмай канча ушул шубалар? Канчадан канчага чейин? Yoshlardiki. Qaragin, nechungacha shubalar. Шубалардын баасын айтып койчу. 100 mingdan necha? 100 миң. 100 миң, 120 миң. Канчадан Mana башталат? kapshonkaligi 75 mingdan yoshlardiki boshlanadi. 75 миң, по 75 тысяч сомов. До канчага чейин? 100 миң, 120 ming. 100 тысяч сом. 100-120 миң. Sizga qanaqa modelda kerak aytdim. Булар натуральный нерпабы? Канча? Qaysinisi? Мына ушулар. 15 миң сом дейт. Или под нерпа? Натуральный? Под нерпа экен. Натуральный нерпа свыше 40 будет. Свыше 40 будет, да, натуральный нерп. А вот эти шубы канча? Кайсыл? Мыналар. Булар, этот норка, они дорогие. За 120 тысяч. 120 тысяч сом. Наларим простойлар, И налар. ушулар Норка канча тоже. простойлар? Вот, меховые, Простойлар, искусственные. начиная от 12 тысяч. 12 миңден башталат экен. Мына курткалар канча? Мулар. Вы что, на чем вы фотографируете? Bunlar mı? Шулар. Bunlar 14 bin. Bana o versiyalar var mı? Bunlar hem katta hotellerge. Ana ошо чоңдорун көрсөтүңүзчү, чоң размерлер. 14 миң дейт. По 14 тысяч сом. Çoğu maşını 58'ge razmer var. Кайсынын? Шунун Şuna бар. vardı. Keçe keldi, navinka bularam, canım. Канча дедиңиз? Odam yaraşı biraz yaxşı, 14 bin. 14 миң. Кашемир экен. Кашемир 14. Булар Жаңы, экен, новинка. А буларчы? Могу драппачы кандай материалы? Bunlar ama kaşmir, drap yok hazır. Кашемир бар. Канча ушул? 14-15, bak aytamız, şuramız da. Шүркелестер. Мына пальтолар? Черный. 15 bin, 14 Полоска. bin. 15-14 миң дейт. Мыналар экен да, новинкалар? Navinkalar. Шунун кандай сеттери бар? Кандай? Ушулар, комбинированные. Канча сом? 15, 14, bunlar 18 bin. 18 миң? Ушулар 18 миң. Размерлерин да айтып кетсеңиз. 40, deme, 38'den 42'ye çeyrez. 38-42. Дубленка канча? Дубленка? 30 миң? 30 миң натурал. Мына пальтолор канча экен? Bunlar mı? 13 bin. Кандай сеттери бар? 3 xil rasvetkasi. 3 түрлүү расет. Курткаларыңыз канча? 10 bin. 8 bin kılıp bereriz. 10 миң экен, 8 миң болуп беришет экен. Мына пальтолордун дагы бааларын айтып койсоңуз.
Aşı 14'ten 15, aş 10 veremiz. Daha hakkında hazır bir de. Şunu mu? 17 mi ne? 17 mi? Mazinka 17. Qanday razmerleri var? Var kılı var. Kimge? Qanchadan qancha açayın? Ellerge, ayallarga. Hazır var mı ki turgan? Gelet da, görüp gelişet. Televersin mi ayda? Qanchadan qancha açayın? Turu var mı? Qancha seta? Çok kaldı, çok kaldı. Satılıp bitti. Kaçtılar? 17 mingga. Şu balar 80 100 ming. Qisqalar bormi? Bu neçe pul yapsın bunu? 10 ming kam. Qancha shu bor? Biraz beklet durayım da. 80 Maya yedi bitadi onda. 15 ming. Selam kam. 15 ming kemi var ekan. 20 ming kami bor. Qaysini? Aşı Bular çoğun yoqalar. 20 ming kemi var ekan. Kent firma. Bular jangi ya, sasın jangi. Endi kelganlar. Mana molar ham bor, palasi. 15 dediniz mi? 15 dan ham turib berem. Cho'ng yoqi 20 ming. Razmerleri qanchadan qanchagacha? 42 38 dan tepasi, 36 dan tepasi bor. Bularda jangi qancha shular? Puli bir demonimda 13 ming kemi bor. Şu balarcha 10 ming kami bor. 10 ming kemi. Flashbackda 10 ming. Bu qancha? 15 ming. 15 ming. Bular qancha? 15 ming kami. Piset qancha oldu? 8 de tepasiga bor. Bunalar ya 14 ming. Kelilar eng uzunlari. Kimga? Sizgami? Şular qancha? Ne 6,5 mingdan, narxlar 5,5 mingdan. Bunalar mı? Bundan ikki xili bor. Qancha so'mki? Verdim oğlum. Qancha so'm? Uçarım dedim orada. Запись. Стёгонький. Турецкий стёгонький. Последний модель. Очень хорошо смотрится. Разные расцветки есть. И цены тоже озвучите? Цены по 10 тысяч. По 10 тысяч, да? А вот эти по 12 тысяч. По 12 тысяч. Вот эти рукава снимаются, они по 15 тысяч. А еще есть новинки? Сам последний. Кончились сейчас. Налейте все. Қаншадан? Алло, 5 мың. А это воротник? 5. Снимается все. Ну, снимается, да? Что это? Рукава снимается, английский ворот закрывается, вот это все. Нет? Енотики, да? 10 ming? 10 ming tushirishadi ekan. Bular qancha? 13 mingdan. Bunalar 10 ming. Qaysilar 13 ming? Qo'lda bekiladi. 13 qaysilar 10? Bundaylari bor bunda. Bular qancha bular? 10 mingdan. Kichkina uzunroq bor. Necha kerak? Ular 12 ming. Bunlar. 8,5? 8,5 kemi var deydi şuralar. Kemi var. 15 dediniz ha? 15 тысяч. 15 тысяч. Мужской, женский. Мужской, женский. Var. Mужскойлар 3,5 mingdan başlanıp 10 minggacha, женскийлер de shuncha. Suvsar TVT'ler 20 minggacha. 20 minggacha. Mana var. Var va ablar var. Bunalar Norka Fenix'e 15 mingdan. Bunalari 6,5 mingdan. Buna женскийлер 6,5 mingdan. Bunalar 8,5 mingdan. Bunalar 5,5 mingdan yarqalar. Ular Chorniy bir planetariyaga 7,5 mingdan. Korishniylari 6,5 mingdan. Obmankalar 6 mingdan tushib beramiz. Qaysi? Женский. И женскийden prикольно. Bunalardı mı? İyi şu var. Ular da 6,5 mingdan tushib beramiz. 6,5 ming. Ova. Bir tutsаңыз тегерек көрсетіңізші. Narxda ko'rsatib. Qancha? 6,5 mingdan tushib beramiz. 6,5 mingdan. Ova. Daha qanday turlar bor? Dağıcı hazır novинка modeller bunalarda kasinkalar. Buratino, Bolonchek shular.
Bunalar moda bolup Ece. Жарык алып көрсөтсөңүз, бул жер караңгы. Güreğin kara svetleri var Ece. Канча ушулар? Bular 8,5 milyon şu beremiz. Молодежный жумшак. Arzan kılıp beremiz. Дагы 1-2 моделин көрсөтүңүзчү. Канча булар? Bular 6,5 milyon şu beremiz. Tazasın, birinci sort. Birinci sort. Ova. Mınday çona yıllar var. Ошолорду көрсөтүңүзчү. Россия Novası berece. Çesi. Канча ушулар? 10 bin somdan bular. 10 миң сом, э? Ova. Анан мына мужской эмени тебетейди көрсөтсөңүз, канча? Канча? 15 milyon şu beremiz Ece. Finski Norka ne aldı Ece? Финский марка. Ova. Российский чистый. А сусар барбы? Su sarın Ece. Көрсөтүңүзчү жакындан. Nasıl su sartı öteyler. Cılk su sarlar Ece. Канча? 18 milyon şu beremiz. Жакшы. Обманка. Ablanka tumaktar Ece. Az az. 6,5 milyon şu beremiz. 6,5 миңден. Ova. Ama başta yine tartıp koyun. Bular satılışını aytayım mı? Satılışını aytır. 6,5-7 sattabız. Канча? Bular susarlar. Bular da özü 18-19 etaz, satılışı 15-16 sattabız. Bu susar. Норковый жолуктар да бар экен. Бул багада. Buna Ece. Bu coluklarda şu 8,5-8 ayıp sattabız. 6,5'dan götüreriz. Taza. İkinci sortların 5,5 götüreriz. Экинчи сорттор да барбы? İkinci sortlarda var. Жакшы экен. Birinci sortlar. Бул дагы көрсөтчү. Buradaki seri. Канча? Bular 8,5 milyon.